এলসিডি জোরে একটা রাইট
জুড়ে সাগর ঘুরে বাঁধন খুলে অতল রং উঠে উড়ে সেই সুরে বাজে মনে অকারণে ভুলে যাওয়ার বাণী ভোলা দিনের কারণ হাসি ভালোবাসি 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 ঈশ্বরের কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাজায় বাসি ভালোবাসি ভালোবাসি। And we have usual official information. Good morning everybody. This time we have decided to opt out of face-off. The concept which had terrorized everybody, as I know, and we have tried to bring out something very new. When we joined the MBBS course, we all had certain qualities in us. Did we? Yes. Which has gradually faded out while walking through the hurdles of our student life. Our efforts through reincarnation would mainly be to highlight our own qualities and to know each other better. We hope we get your full cooperation. Will we? Thanks a lot. মেয়ে হস্টেলের ছেলে এত শিষ্য কি খুবই কম মিলে যাবে। আমরা স্টার্ট করবো রিইনকারনেশন। ফার্স্ট চান্স যার বাড়ি সেই হচ্ছে রঞ্জিত ভাই। প্লিজ কাম টু আগে তুই বল কোথায় বাড়ি, যখন ফার্স্ট এসেছিলিস তোর মনে কি ছিল, আর আজকে যখন চলে যাচ্ছিস তোর মনে কি আসছে? প্রথম কথা আমি বলতে চাই যে আমি চলে যাচ্ছি এটা আমার মোটেই মনে হচ্ছে না। আমি ন্যাশনালিটি ছেলে, আশা করি ন্যাশনালি থাকবো এবং সবাইকেই সেটাই বলবো। আজকে পাবলিক ডিমান্ডে একটা গান। হ্যাঁ অবশ্যই পাবলিক ডিমান্ডে একটা গান করতে বলা হয়েছে আমাকে। ট্র্যাক ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल, ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल, कभी दिल हो कभी धड़कन कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल, कभी दिल हो कभी धड़कन कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। जिंदगी तुम मेरी तुम जिंदगी। मेरी आँखों से देखो मेरी नजरों को जानो, मेरी आँखों को देखो मेरी नजरों को जानो, तुम माला हम मोती हम
दीपक तुम ज्योति, ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो मेरी हमदम। सपनों का बंधन हो, आशा का झुरमुट हो, सपनों का बंधन हो, आशा का झुरमुट हो। तुम नदियाँ हम धारा, तुम चंदा हम तारा, ये नैना ये काजल ये जुल्फे ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। তুমি সর্বভূমি সম্পন্না, তুমি নিরুপমা, কি নামে যে তোমায় ডাকি, হীরা না মতি। ছোট থেকে বড় সকলে তোমাকে এক নামে চেনে, তুমি যে আমাদের আয়ুষ্মতী। Brilliant. It's Aishwarya, really brilliant. Who's written that? we hope a beautiful song. Before I was coming up, my friends requested me to sing Country Roads here. I am going to sing a verse of Country Roads. I used to sing it in my school days. So if I make any mistake, please forgive me for that. I beg your pardon for that. Forgiven. Okay. So this is Country Roads which I am singing. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain woman, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Mindless lady, stranger to blue waters, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, thank you. Really old song, please don't use it. Old song. Geeta Dutt. Request is Geeta Dutt. Okay, Geeta Dutt, I'll sing this song. It's a sad song. वक्त ने किया क्या हंसी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम
वक्त ने किया। थैंक यू। सबके सामने इजहार करने का मौका मिला। चलो ठीक है, तो फिर एक और अच्छे तरीके से इजहार करते हैं। सोचो कि तुम एक चाय बेचने वाले हो, गरम चाय को बोल के दिखा दो, चाय ओए चाय गरम, चाय 2 रुपए की चाय लेने, ओए चाय। ब्रिलियंट। अब थोड़ा सा मामा पलट जाता है। अब ऐसा होता है कि तुम शांतिनी के घर गए हो, शांतिनी कमरे में है, तुमको उसको बाहर बुलाना है। शांतिनी के पिताजी अपनी 2 नाली बंदूक को साफ कर रहे हैं। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छिपानी है। तुम एक चाय वाला बन के शांतिनी को कैसे बुलाओगे, उसके नाम को पुकार? शांतिनी को मैं एक दूसरे नाम से पुकारता हूँ। वो नाम मैं डिस्कस कर रहा हूँ और वो नाम चाय के अंदर ही है। ओके, चाय गरम, चाय गरम, मिष्टी चाय चाय। बस इतना ही। स्टार्ट। नाउ पंजाब की कुड़ी हमसे आज जुड़ी, कैसे रहते हो इतने एनर्जेटिक, ये है सवाल। प्लीज कम टू स्टेज निधि अग्रवाल। वेलकम टू स्टेज। मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो पब्लिक डिमांड भी वही होगी। एक बार वो हो जाए, बारी बार सी खटक के ऐसे बट हमला करते हुए। चलना बे, चलना बे, चन्ना में घर आजा 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 बे। टीडी हेलो। चन्ना बेघर आ जावे, टोला बेघर आ जावे, चन्ना बेघर आ जावे, टोला बेघर आ जावे। तेरी आमना विच मुचकल कटकड़ी दे रोक मुका जावे, चन्ना बेघर आ जावे, टोला बेघर आ जावे। Now the next is ঠাকুর বাড়ি থেকে এসেছি আমি, ক্যাপা আমার অনেক, তবু হসপিটালের কাজে এত কেন অনীহা? কারণটা খুলে বলবি একবার নেহা? please come Neha Thakur.
नेहा तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है? Someone is circling those. He's saying dove. At last, it's done. Shut up. तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 अब तो शाम तक 6 लड़के तुम सबको शट अप बोले एक बार ऐसे ही क्योंकि वो सुनना चाहते हैं प्यार से बस अरे यार बिना रीजन को काम क्यों कर रहे हो? You shut up. माइक मुझे दे दो और एक कैटवॉक हो जाए एक कैटवॉक है भाई यहाँ किसी को भी कैटवॉक नहीं करना था सारी लड़कियां कोशिश करती है लेकिन आता किसी को भी नहीं है मेरा कैटवॉक फॉलो करेगी पक्का सबसे छोटी हमारी उंगली टकड़ी की संभालना मुश्किल हो रहा है उसके सामने पढ़ना चाहिए okay and then this and then this and then this and then this will come on सिगरेट बुझाते देखा लड़कों को पैर से ऐसे सिगरेट फेंक के पैर से ऐसे से बुझाते लड़के प्लीज डू दैट नहीं मैं तो करूँ लाइक दिस ये अभी तुम देख रहे हो अभी तुम देख रहे हो अभी तुम देख रहे हो तो मैं ऐसे वाह अब नहाने के बाद हमारे हाथ तो पीछे जाते नहीं है तो टॉवल से मैं पीठ पूछ रहा हूँ तो ऐसे एक बार ओके थैंक यू एक एमसीक्यू है Number of pages in Harrison. Public demand. Options कितने पेजेस है हैरिसन में उसके 2214 2308 2491 2675 2308 अच्छा एक दूसरा एमसीक्यू लेते हैं तुम्हें 4 लड़कों में से चुनना है फॉर अ डिनर डेट जेडी नवीन शंटू शांत किसी ना किसी को चुनना ही है शामंत क्यों भाई एक्सक्यूज ये आंसर सिलेक्शन बेसिस पे हुआ सिलेक्शन बेसिस पे हुआ या एलिमिनेशन बेसिस पे सिलेक्शन बेसिस पे नो एलिमिनेशन देन व्हाई नॉट जेडी से तो रोज ही बात होता है रोज ही बहुत बोला सो नो स्पेशल व्हाई नॉट नवीन नवीन भी रेगुलर बेसिस पे बात होता रहता है कितने लोग रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं फोन नंबर तुम्हारा बाद में एंड व्हाई नॉट शंटू व्हाई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग नो कमेंट्स व्हाई दैट इज सेफ नो कमेंट्स इज वेरी सेफ एंड व्हाई शमंत रेगुलर बेसिस पे बात होता है 5 साल के बाद एक का डेट जाएंगे we were friends in first year इस क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ा था
उसमें 4 ऑप्शन नहीं था, 5वां ऑप्शन भी था, ऑप्शन ए, इट्स मी। ये ऑप्शन पहले देना चाहिएगा। टिक मार दिया क्या? टिक मार दिया क्या? सोच लो। बिल्कुल भी नहीं। और अभी लोग लेकर देते तो बिल्कुल नहीं जाती। इट्स ओके मैन, थैंक यू, थैंक यू। সৌভিক নাম আমার, ডাকে মনে লিখি, এমবিবিএস এ আমি টাকা দিয়ে টুকি, খাবার ব্যাপারে আমি এক আজব মানব, খেতে দেখে মনে হয় যেন এক দানব। वेलकम, गुड मॉर्निंग। সিএমসি সেন্টার ছিল, প্রথম দাগে ছিল, দেখতে কেমন? রতনদা দেখতে রোগা করে পাতলা করে কালো করে অনেকজন আছে রোগ করে পাতলা করে দেবে, ওই রকমই দেখতে হবে। আর কিছু? রতনদার কোয়ালিটি কি? রতনদার কোয়ালিটি ঠিকই আছে, শুধু এদিক ওদিক টাকাতে গেলে বা কারো কাছ থেকে জিজ্ঞেস করতে গেলে যদি 50 টাকা দেওয়া যায় তাহলে ঠিক আছে চালিয়ে যাও। কিন্তু তোরা ভুল ভেবেছিস, আমি টাকা না দিয়ে চিটিং করেছি। সে তো আমিও করেছি, তুই কি ভাবলি তুই একা? চল তাহলে হয়ে যাক, একটা কন্ডিশন আছে। বলে গেল দয়াল বাবা গান শুনেছিস? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এবার হচ্ছে যে একজন মেয়েকে তুই প্রপোজ করছিস, কিন্তু তুই দয়াল বাবা, আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডে গান চলছে আর তোকে দয়াল বাবা স্টাইলে প্রপোজ করতে হবে, পারবি? করতেই হবে, করতেই হবে। তাহলে আমি গানটা গাইছি, স্টার্ট। জামা খুলবি না, শার্ট খুলবি না, নো প্রবলেম, প্রবলেম। মেয়েদের প্রবলেম আছে, ঠিক আছে তাহলে ছেড়ে দে। বাট ইউ অল হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট রিকি ইজ ভেরি স্পোর্টিং। गाना भी टाइम लगेगा। ओ दयाल बाबा कोला खावा गाछ लगाइए खाओ, दयाल बाबा कोला खावा गाछ लगाइए खाओ, ওরের গাছের পানে কেন মিটে মিটাইয়া খাও বাবা রে, ওরের গাছের পানে কেন মিটে মিটাইয়া খাও। কিন্তু প্রপোজ হলো না। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এই হ্যাঁ দয়াল বাবা ডান্স দেখতে চাইছে লোকজন, কিন্তু কিন্তু গানটা পুরো আমি তো জানি না, গানটা কেউ গিয়ে দিলাম নাচতে পারি। গানটা চালাতে হবে। ওকে ঠিক আছে, তোকে জাস্ট অ্যাক্টিং করে, তুই দয়াল বাবা আছিস সেরকমই মুখ চোখ করতে হবে, বডি মুভমেন্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, সিমিলার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রপোজ করতে হবে, আর তুই যা খুশি বলতে পারিস। হবে? টাফ হবে, তাহলে ঠিক আছে তুই ওই ফেমাস গানটা করে দে, সামাল লিবা। সামাল লিবা, ওপেরা 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 মালদারি গাইতে হবে।
কেন হয়েছিল তা জানি না, তবে শুনুবাবু আমাকে এই নামটা দেয়। কোনো একদিন আমি ওর সঙ্গে একটা রিকি মার্টিনের গান গিয়ে ফেলেছিলাম, ভুলভালি গানটা আমি ঠিক জানিও না, কারণ ইংলিশটা বুঝিনি, কিন্তু সুরটা জানতাম, সেই জন্য গিয়ে ফেলেছিলাম বলে হচ্ছিল। তাহলে ওই গানটা হয়ে যাবে রিকি মার্টিনের। एटलीस्ट संभालने वाला होती चलो अच्छा ठीक है শুরু আমার বলেছিলাম নামটা রিকি দিয়েছিল তো আমি রিকি মার্টিনের একটা ভুয়া গান নিয়ে ফেলেছিলাম তো খুব ভালো লেগে গেছিলো কেন জানি না যে গানটার জন্য আমি কলেজে ঢুকে সৌমিক থেকেও বেশি পরিচিত রিকি নামে সেই গানটা আমি গাইছি Ubaga si bala del Maria, ustros tres, Ubaga si bala, ustros tres, Ubaga si bala del Maria, ustros tres, Ubaga si bala, la la la, la la la, la la la, la la la, la 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 পরিকল্পনা নামটা তার অজানা প্লিজ বলে দে না শাবানা शाबाना your name is Shabana people call you Shaba
want to celebrate Saba? No, I don't think so. I'm pretty ginger and I'm not at all secret. And nobody calls me Shaban. They call me, as far as I can remember, they call me Shaban. They call me Shabbo. They call me Shadi. They have put 15 kgs of weight, isn't it? Recently. I guess so. Where is that VLCC? Where is that VLCC where you can put on weight rather than do? How does it feel? How you feel of that? Yeah, I feel better. Before maybe just a wind used to blow, I used to feel I'll be thrown out of the window. But I think I have to wait for a cyclone now. Wait for a cyclone now. It's okay then, there is a condition. जैसा तुमने कहा, you used to feel that you are going to flow with the wind. तुम ऐसा समझो कि तुम इतनी दुबली हो गए VLCC में जाके कि अब तुम नहीं हो, सिर्फ एक सलवार समीज है। तुम्हें वो क्लिप लगा के टांगे हैं और हवा चल रही है, हवा हम निकालेंगे। माइक तो हाथ ऊपर, हैंड्स अप। तुम लटक रहे हो एक तार से और हवा चल रही है। आवाज ऑडियंस निकालेगी हवा चलने की। आगे पीछे होना पड़ेगा। और जोर से मत कर रहे वरना ऑडियंस की हवा निकलने लगेगी। Your favorite actor is Alam. Why? Because he's like me, isn't it? Till now I haven't found any resemblance. Resemblance? You haven't found any? It's okay. शाहरुख खान की मूवी का एक गाना हो जाए। I cannot sing at all, please. I think I want to wait back for the lunch and not go home before that. So please don't ask me to sing. Okay. If you get a chance to be Juhi Chawla movie done, what you would like to do in that condition? If you had to be there, what would you do? Well, I'll get the director to. No, you are not the actress. You are in that story. You are not the cast of it. Yeah, that story is real. You are at the place of Juhi Chawla, that Kiran. First of all, I'll develop the stammering. I'll join a stammering school so that I can also do Shahrukh. And secondly, To talk with him. definitely to talk with him. And secondly, I see to it that Sunny Deol doesn't interfere and he disappears from the movie. Okay. Sunny Deol disappears. He has disappeared. He is no there. Sunny Deol is not there. I am Shahrukh Khan. Hard to believe. Try करो यार बच जाएगा. You are Juhi Chawla. I am Shahrukh Khan. We are married. Oh wow. We are married. Is Lana really very shitty? We are married. और मैं बात कर रहा हूँ. तुम भी बात कर रही हो. And while stammering. Okay. किरण, हमारे बच्चे कितने हो गए? तुम्हारे सच में शाहरुख बन जाकर सोचेंगे. सोना तो पड़ गई. ठीक है, अब सोचो कि हमारे बच्चे भी हो गए, तो बच्चे पैदा होने का रोएंगे कैसे? थैंक यू.
सरदार जी पे एक जोक बताओ। जी ऐसा कुछ नहीं, बहुत सुना है, अब सुनाने का ये शौक था। फर्स्ट ईयर से लेके बहुत सुनी हूँ, तो सबसे ज्यादा सरदार कहाँ मिलते हैं? हमारे बिहार में, जोक्स में हमारे बिहार में। सबसे ज्यादा सरदार, हाँ, इसीलिए बिहार की हालत ऐसी हो गई है। सिर्फ सरदार ही जाते हैं, सरदार की कुड़ियाँ नहीं जाती। कुड़ियों के बारे में भी तुम बेटर जानते होगे, मैं तो ट्रैक नहीं रखी कुड़ियों के बारे में। Anyway, ठीक है, तो कोई अगर लड़का तुमको कॉलेज से निकलते हुए जिस गेट पे, हम लोग लड़के छोड़ के कुछ और बात करते हैं। क्यों आजकल दूसरे वाले भी चल रहे हैं क्या? नहीं, आजकल लोगों का बहुत टेस्ट चेंज हो रहा है, लाइक एयरटेल जो है वो। नहीं, तुम फिर इतना लड़कों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारा शायद उस तरह फिर कोई नहीं, मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ काम, जिससे मैं बाद में कुछ अपने काम कर सकूँ। एक्सक्लूसिव। Anything you would like to perform? Anything you would like to say? बोलो जिसमें तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। जिसमें मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट वो करूँ। स्टेज पे तो दो जने हैं और तुम किसी को बुला नहीं सकती, तो देखो जो एक साथ कर। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के एक डांस करना चाहता हूँ। ओके, गाना कौन गाएगा? गाना गाने की जरूरत नहीं है, बिना म्यूजिक इज देयर। म्यूजिक इज देयर। ये रघु, मैं तो Good chance. रघु, तुम एक काम करो, तुम एक पंजाबी गाना गाओ। Thank you. रहे आना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल शाम का
पटना की है, दिलों की रानी है। कितने मजदूर पीछे पड़े हैं उसकी भी कहानी है। कोई बचा नहीं जिसको भी आंख मारा, आओ आओ तो बसो मारा। अब तक किसी को प्रपोज किया है? नहीं। चार से मुझे काटो। नहीं। कितने लोग पीछे पड़े अब तक? एक भी नहीं। एक भी नहीं। मैं आगे हूँ। रघु मर जाएगा। नोएडा में क्या होगा? उसको आदत पड़ चुकी। नहीं, नैना का क्या नहीं होगा, रघु का क्या होगा, इससे ही है। किसको बुलाओ? कौन सा लड़का प्रपोज करे तो अच्छा लगेगा? हम आएगा। प्लीज मैं जल्दी सोचो। नवीन, अरविंद, जल्दी जल्दी। मना करना है या मान लेना है? इट्स अप टू यू। और ऑप्शन है? कितनी खुश नसीब है, देखो 3 पति एक शादी कर रही है। अबे हाथ ऐसे पकड़ते हैं लड़की का। कितने लोग परेशान करते हैं? बहुत सारे लोग। कौन कौन? वही तो पूछो। अरविंद, नवीन, मैं तो नहीं। मैं जान रहा हूँ, तुम मेरा नाम नहीं लेना चाह रही हो। इट्स ओके। एक उर्दू का शेर हो जाए, हिंदी का शेर, जंगल का शेर। अरे परफॉर्मर जो नीचे वही बोल रहे ना। मोस्ट स्पाइसी मोमेंट। नहीं, कंट्रीब्यूशन। क्यों? अरे माइक सामने लेके बोलो। सारे ही मोमेंट स्पाइसी, सारे मोमेंट स्पाइसी थे। खासकर मेरा वाला। तुम इतनी छुट कैसे हो गई? Any message you would like to give to the Millennium Medicals batch? The message is line maro, line maro. চুলগুলি আমি খুব ভালো গাই আর নাচি, সেই জন্য আমি তোকে ডাকি সামুশ্রী চাই। आँखों में सपने लिए हंसे हम चलता दिए, जाने ये राही अपने जाएगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है, जाना है कारवां, चलना अकेले यहाँ, तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे, फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। Hello friends, everyone told me that I can sing, I can dance, but today I was not prepared to sing or dance here. রানা গ্রামে ডাক খবর, সে প্রতিনিয়ত লোকের খবরের কাগজ আমি বই দেয় ঘরে ঘরে, কিন্তু তার খবর কে রাখে? রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রান, রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানি না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার কাঁধ নিয়েছে সে নতুন খবর, রানার
দিন কবে শেষ হবে ঘরেতে অফলাম পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোয়া পিঠেতে টাকার বোঝা তবুই টাকা দিয়ে যাবে না ছোঁয়া রাত নির্জন পথে কত হয় তবুও নানার ছোটে দস্যুর ভয় তারও চেয়েও ভয় কখন সূর্য ওঠে কত চিঠি লিখে লোকে কত চিঠি লিখে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখীয় সুখে এ দুঃখের চিঠি পড়ে কিনা জানি কেউ কোনোদিনও এ জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ কেউ দুঃখের কথা কেউ শহরে ও গ্রামে এর কথাটা কাপড়ে থাকবে কালো রাত্রির ঘামে দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটি মিটি বুকে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি নানা নানা কি হবে বোঝো হয়ে কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে খয়ে খয়ে রানার ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল আলো স্পর্শে কেটে যাবে কবে দুঃখের রানার গ্রামে রানার শহর হয়েছে নতুন খবর আনা রানা 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 जेडी स्टेज থেকে নেমে যা প্রিয়াঙ্কা জেডি কে তুই প্রপোজ করেছিলিস কি জেডি তোকে ওকে এনিথিং ইউ উড লাইক টু পারফর্ম I'm not at all talented. Bengali song. Suppose that your driver stares at you. You have to complain it to your father. And complain it, you are doing this in a manner that so that your father could take it very seriously. God. Your driver, yeah, he's at home. He always stares at you whenever you are at the back seat. Yeah, I drive on my own, so I don't use the driver anymore. আগে তো ছিল Yeah, but I didn't face the situation. So I Hope so. বাংলা না ইংলিশ দক্ষিণেশ্বর কোথায় আচ্ছা one simple question four directions are there east west north south you have to say the meaning of them in Bangla east stands for west stands for উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব পশ্চিম east means উত্তর right answer west means পশ্চিম 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 okay north উত্তর তাহলে ইস্ট তার উত্তর বললি আর কোশ্চেন আছে ইফ ইস্ট ইজ উত্তর তাহলে প্রশ্নটা কি আমি ঘেটে গেছি আবার नर्सरी राइम হয় नर्सरी राइम्स এটা বাংলা नर्सरी রাইম বাংলা নাচবি নেই Begin.
আমি বলি হাট টিমা টিম টিম ওরা মাঠে পড়ে দিন তাদের তারা কি করছেন? তারা মাঠে মাঠে। Anything you would like to say to the Millennium Medical Batch? Anything, any message? I'd like to wish everyone best of luck for the future. Thank you. আমি আলো জ্বালাইনি, জ্বালাতে পারবো না। আমার কিন্তু জলে পড়াশোনা, বন্ধু আর চাল মেরে আমার দিন রাত চলে। আই ডোন্ট হ্যাভ ফার্ম হেড ওভার মাই শোল্ডার, কারণ আমি বারলেস হোল্ডার। হিমাদ্রি বলুন। হিমাদ্রি, হিমাদ্রি, থ্যাংক ইউ। তোর বাইসেপস কত? যে কবিতাটা বানিয়েছে খুব ভালো বানিয়েছে, থ্যাংক ইউ। বাইসেপস কত? ভেবে দেখিনি, ভেবে দেখিনি। তোমার হোল্ডার কেন? Are you getting it seriously? No. Are you feeling Not at all. offensive? No, not at all. Okay. Holder কেন? এন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার আমি মানে জয়মিত অঙ্কুর আমাকে বলেছিল যে তোর নাম হোল্ডার কেন, তো তারপরে নিজেই একটা আনসার তৈরি করেছিল, হোল্ডার হু হোল্ডস দ্য ক্লাস। আর অ্যাকচুয়ালি যেটা, যে আমার রুমমেট শুভদীপদাকে সবাই হারু বা হারাধন বা বেকা এইসব নামে জানে। তো আমাদের একজন সিনিয়র ছিল অনিন্দ হালদার, সে গড়িয়াহাটে একটা মেয়েকে প্রপোজ করতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়েছিল। তো আমি জানি না আমি থাপ্পড় খেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। তো হারার সেখান থেকে হিমাদ্রি মজুমদার সেই দিনই তারা নামটা দিয়েছিল হোল্ডার। মানে যারা এই নামটা এখনো জানে না যে কেন নামটা দিয়েছিল, তো তাদের বোধ হয় এবার নামটা ভাবতে আর কি সুবিধে হবে। It's okay. Anything you would like to perform? একটা কথা প্রথমেই বলে দিই, ছাগল দিয়ে লাঙ্গল চাষ হয় না। তো আমার সেরকম কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই যেটা দিয়ে আমি সবাইকে এন্টারটেইন করতে পারবো।